እግዚአብሔር አምላኸይ ምስጋና ክብሪ ዕቤት ስግደት ንስምካ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኸየ ስኻ ሰናይ ኢኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ቅዱስ ኣቦ መንፈስካ ክድግፈኒ ግላኻ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ ኣሎ። ስትግፈኒ ስትሕግዘኒ ኣቐዲመ መስክነካ ክትፈትዎ ወድኻ ብስም ኢየሱስ ኣሜን። እዚዩ ወንጌል ሰላም መላዕለም ኣገልግሎት ወንጌል ሰላም ወንጌል ብስራት እዩ። ንየማን ጸጋም ነነይ ዘይብል ጽሩዕ ዕላማ ዝሓዘ 1 million souls for Christ. One soul in one nation at a time, anywhere in any place, at any cost and sacrifice. ብዝብል ጽኑዕ ዱልዱል መርሖ ተመስረተ ሚኒስትሪ እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ናይ ሎሚ መልእኽቲ ኣርእስቲ እግዚአብሔር ምእማን ገደብ የብሉን፣ ወሰን የብሉን፣ ደረት የብሉን መበል 152 ክፋል እዚ መልእኽቲ እዙ ነዊሕ ጊዜ ዝወሰደ ኣስታት 2 ዓመት ንምንታይ ኣብዛ ምድሪ ንኹላትና ቻሌንጅ ትገብረና ነፍስ ወከፍ ዝፍተነሉ ጎይታና ኢየሱስ ተዛረቦ ቃል ኣብ ወንጌል ማርቆስ 11 ፍቕዲ 12 ዘሎ ብዛዕባታ ኦም በለስ ጴጥሮስ እታ ኦም በለስ ካብ ስራ ነቂፃ ምስ ረኣያ ኢየሱስ ትማሊ ስለ ዝረገማ ካብ ስራ ነቂፃ ምስ ረኣያ ጴጥሮስ መምህር እንሆ ታትማ ዝረገምካያ ኦም በለስ ካብ ስራ ነቂፃ ኢሉ ክግረምን ክድነቕን ከሎ መልሲ ጎይታና ኢየሱስ እብለኩም ኣለኹም ብኣምላኽ እመኑ። ብኣምላኽ እመኑ ዝብል ቃል ቀሊል ቃል ከይመስለኪ ኣብ ቅድሜኻ ጎ ዶ ክብል ከሎ ኣብ ቅድሜኻ ዝሕለፍ ዘይመስል ፈተና ከጋጥመካ ከሎ ኣብ ቅድሜኻ ኣዝዩ ጸልመተ ህይወትካ ጽልምት ክብል ከሎ ሽዑ እዩ ክንደይና ኣምላኽም ተኣምን ትፍተን። ኣብ ህይወተይ ክንደይ ሳዕ ጋጢሙና ኣሎ። ምእማን ሲኢነይ ራዕራዕ ክብል ከለኹ ክፈርሕን በድበድ ክብል ከለኹ ኣሜን እውን ዝሓለፍክዎ ግዜ ኣሎ። ስለዚ እዚ ንእግዚአብሔር ምእማን ገደብ የብሉን ዝብል ብዛዕባ እቶም ከማና ዝበሉ ሰባት ኣብዛ ምድሪ ሓደ እዋን ይነብሩ ዝነበሩ ግናኸ ክሳብ መጨረሽታ ብእምነት ዝዛዘሙ ብእምነት ንኣምላኽ ኣሚኖም ንኣምላኽ ባህ ዘበሉ ናይ እምነት ጀጋኑ ህይወቶም እምነቶም እንዳረኣና ጸኒሕና ዝሓለፉትም ዝረኣናዮ እዚ ጸሓፊ ዘምና እምነ ጀጋኑ ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን
ምዕራፍ 11 ስሞም ተጽሒፉ ንረኽቦ ካብ ኣቤል ጀሚርና ሄኖክ ኖህ አብርሃም ሳራ ይስሐቅ ወዶም ያዕቆብ ዮሴፍ ወለድ ሙሴ ባሪያ እግዚአብሔር ዳሕራይ ብዛዕባ ያሪኮ ይዛረብ መንዝክር ኢያሱን ካሌብን ዳሕራይ ሓንቲ ሰበይቲ ረሃብ ኣመንዝራ ዝነበረት ቀፂሉ ግዲዮን ባራቅ ሳምሶን ይፍታሕ ዳዊት ሳሙኤል ምስ በለ ብዛዕባ ነቢያት ክጽሕፍ ግዜ የብልን ኢሉ ኣብ ሳሙኤል ምስ በጽሐ ደው የብል እሞ ነቢያት ኢሉ በዓል አብርሃም በዓል ይቕረታ በዓል ኢሳይያስ ኤርምያስ ሕዝቅኤል ዳንኤል በዓል ሆሴ በዓል ዓሞጽ በዓል ዮኤል አብድያ ዮናስ ሚክያስ ናሆም እምባቆም ሶፎንያስ ሓጌ ዘካርያስ ሚልክያስ ከይጽሓፎም ብሓፈሻ ብዛዕባ ነቢያት ኢሉ እሕና ድማ ዝሓለፈ ኢሳይያስ ኢልና ምስካ ድማ ኤርምያስ ኣብ ኤርምያስ ደው ኣቢልና ብዛዕባ ኤርምያስ ዝሓለፈ ሰሙር ኢና ከመይ ገይሩ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ዝረኣናዮ ቀዳማይ ክፋል ካብ 1 እስካብ 4 ነጥቢ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ካብ 5 ክሳብ 8 ክንርኢ ይደሊ ብዛዕባ ነቢይ ኤርምያስ ኣብ ህይወቱ ኣብ እምነቱ ክንርኢ ይደሊ ብብዙሕ መንገዲ ዝሓለፈ ብብዙሕ መንገዲ ክናኸ ክሳብ መጨረሻ ንኣምላኽ እሙን ነቢይ ኮይኑ ዝሓለፈ ገና ክፅውዖ ከሎ ገና ቆልዓ ነይሩ ግና ከእግዚአብሔር ሕቱ ከይሓተተ ኣቐዲሙ ቆልዓ ከይትብል ገና ኣብ ከርሳ ዲኻ ከለኻ ኣብ ማሕፀን ከይወፃኻ እያ ይፈልጠካ ሽዑ ድማ ቀዲሰካ ፈለየካ ነቢይ ክትኸውን ይብሎ ኣረ ቆልዓ ክዛረባ ይኽእል ይብል ሽዑ ኢድ ኣምላኽ መፅያ ኣፉ ተንከየቶ ቃሉ ኣብ ኣፉ ኣንበረ እግዚአብሔር ተዘይሓጊዝ እኳ እግዚአብሔር ተዘረዲእ እኳ ናይ ኣምላኽ ነገር ባዕልኻ ክትገብር ኣይትኽእልን ፕሮግራም እዚ ሰሙናዊ 11 ፕሮግራም ብሰለስተ ቲቪ ስቴሽን ዝፍኖ እዩ ስለዚ ተኺልና ናብቲ ናይ ኤርምያስ ክንከይድ ደሊ ኣብ ነቢይ ኤርምያስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 10 ዘሎ እግዚአብሔር ንኤርምያስ ነቶም ኣመንቲ ኢና ዝብሉ ፀፅባሕ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝኸዱ ድሓኒና ኩነገር ፅቡቕ ኣሎ እንዳበሉ ከለዉ እግዚአብሔር እንታይ ይብሎሲ ኪድ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣብቲ ደገ ደው በል እዚ ቃል ዝስበኽ ይብሎ ኢሉ 7 ነገራት ይነግሮ እግዚአብሔር እዩ ንኤርምያስ ከምዚ ኢልካ ተዛረብ ይብሎ ኣብቲ ኣፍ ደገ
ንስኻትኩም ደሓኒ ኢልኩም ጻዕዳ ክዳን ነፀላ ጌርኩም ጋቢ ጌርኩም ኩታ ጌርኩም ናብ ቤተ ኣምላኽ እናኸድኩም ከለኹም ኣፍታ ኣፍ ደገ ኣምላኽ ዝለኣኾ ሰብ ደው ኢሉ ጽንሐኩም ከሎ ነዚ እዩ ነፍሲ ወከፍና ክንፍትሽ ዘሎና ተቐዳሜቲ እንታይ ብሎ መንገድኹምን ግብርኹምን ኣጸብቑ በሎም ይብሎ መገድኻ ምስ ግብርኻ ሓደ ክኸውን ብርሃን ጸልማትን ሕብረት የብሉን መንግስቲ ኣምላኽ መንግስቲ ብርሃን ስለ ዝኾነት ስለዚ ግብርኹምን መገድኹምን ሲ ኣጸብቑ ኣዕርዩ ኣስተኻኽሉ መልእኽቲ እዚ ንኹላትና እዩ ጸጸባሕ ክንገረና ዘድልዮ መገድና ምስ ግብርና ማዕረ ክኸውን መገዲ ብርሃን ክኸውን መገዲ ቅዕና ክኸውን ምክንያቱም እዚ ሕያው ኣምላኽ ኣምላኽ ብርሃን ስለ ዝኾነ ተኻልእቲ መቕደስ 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 እንዳበልኩም ቃል ሓሶት ኣይትወከሉ ይብሎም ቤተ ኣምላኽ ቤተ እግዚአብሔር ግናኸ ኣብ ውሻጦ ካሊእ ህይወት ኣብ ልብኻ ካሊእ ነገር ተቐሚጡ ስለዚ ኣብ ቅድመይሲ ቤተ ኣምላኽ ቤተ ኣምላኽ ቤተ ኣምላኽ ኣይትበሉ ኢሉ ብነቢ ኤርምያስ ክዛረብ ከሎ ሳልሳይ ኣብ መንጎኹም ኣብ ንሕድሕድኩምሲ ይብሎም ኣብ መንጎኹም ኣብ ንሕድሕድኩምሲ ኣባኻትኩም ብሓቂ እንትዛረብኩም ሓቂ ሓሶት ዘይብሉ ሽንገላ ዘይብሉ ብሓቂ ተዛረቡ ይብሎም ይብለና ምናልባሽ ሎሚ ከም ባህሊ ኮይኑ ሓሶት ከም ልምዲ ከም ሓሶት ከም ባህሊ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ግን ትማሊ ሎሚ ንዘለዓለም ተቐባልነት የብሉን ራብዓይ ንጓኖት ኣማልኽቲ ንመብለታት እንተዘከርኩሞም ተዘጥቃዕኹሞም ማለትሲ ንዕኦም እንተ ዘይበደልኩም ንጓኖት ሰባት ከምኡውን ንመበለት ንኽታማትን እንተ ዘይዓመፅኩምውን እንተ ዘይበደልኩምን እንዳበለ ኣብ ክንደኦም እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ሓምሻይ ኣብታት ነብሩላ ቦታ ሰፍራ ንጹህ ደም እንተ ዘይፈስኩም እዚ እግዚአብሔር ደጊሙ ደጋግሚ ይዛረባ ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣብ ሓንቲ ሃገር ንጹህ ደም ክፈስስ ኣይደልን ዳሕራይ ታይብልስ ኣብ ሻርሸይቲ ታይሉ ዛረብ ማለት እዩ ንኻልኦት ኣማልኽቲ እንተ ዘየምለኩም እዚ ድማኒ ንጥፋኣትኩም እዩ ካሊእ
أمالختي مسجد نخالي فلاي بحدش كيدان كاودو يسوس كريستوس بسمونا بإግዚአብሔር أبو عم مدري بحجز منفس قدس نزيئو سلاسي كاوصا كالي اسم صواع نخالي أمالختي مملاخ معطعن مذكر أب قدم إግዚአብሔር تقبلنات يبلون من الباش كم لمدي كم بحالي هزبنا معالتنا قوصره لو انت ايو او علت كندزيو متشاليو امنا رغاويو غبرياليو اندابله اب قدم املاح كن تقبلنات يبلون صلاتك نحسي كحلف ايكلن قوتنا يسوس مسيو اب حدش كيدان كله نصر غيرويو نزيو تاسبيتي كاب سماريا اتي يسوس بحال مسيح مسمصه ذ مسيح كريستوس مسمصه كله نغرنا إلا ابو انجلي يوحنس مراف 4 هو انا ايه الوا كله نغيروا اتي مدهاني عالم يسوع كريستوس مسيو بصعبا صلت تايلو أونجل ماتيوس وانجل ماركوس وانجل لوقاس وانجل يوحنس أنببو كله نجر حاده بحاده عطيحو نجيرونا شاوعي تايبلنا زي تقم قالاتكم قال حسوت يبلنا سرقوا تقنوا تزموا بحسوت دما تمحلو إلو أب قدميو فنفون زخونه نجر እግዚአብሔር ሃይማኖት አይኮነ ዘርጊሁ አምድሪ ህይወት ክርስትና ህይወት ከም ዝኾነት ስለዚህ እዚ ሒስኩም ኣብ ቅድመይ ቤት ኣምላኽ ክሰግድ እየ ከምልኽ እየ ክስውእ እየ ኣይትበሉ ኢሉ መገድኹምን ግብርኹምን أصبوا أستخاخلوا إبلنا شارشيتي نتبي أب إرميات شعته إسران سلستن ذكرم قال إجزابير يزارب إجزابير كزارب كله سن يلنا خنسمي إجباء صوص وايكي مسلك نخانتو فخرا خانتو جهرا نزارو سبات يبلوم طبنيا بطو ايتحبن حيال بحيلو ايتحبن هابتاون بهابتو ايتحبن نعاي بحزبلني انا اغزابير املاخ ام مدري فتحي صدقي فردي كم زغبر بمستوعالون بمفلاطون بزي يتحبن ريخم ودو እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ምሕረት ነትዘልዮ ፍትሒ ነትዘልዮ ፍርዲ ነትዘልዮ ከም ዝገብር ነዚ ዘስተውዕልን ዝፈልጥ ሰብ እዚ በኣይ ክምካሕ ኢሉ ደቂ እስራኤል ክዛረቡ እንከሎ ንሰምዕ ስለዚ ጥበበኛ
بطببا يمكح حيالون بحيله يمكح هبتاون بهبتا يمكح كمكح دلي نعي بهزبلني هيلو أنا إجزابير أملاخ أبزا مدري زي أسب زنبر الله دك سبات زنبر الله مدري فتحي صدقي محرت كم زكبر بمفلاطون بمستوعلون أبزا مدري إجزابير وانين اللوو علامة اللوو سبات إجزابير فطرهم كله بمثلو بارعي فطيروهم علامة سزلوو كمون أسئلنا نريئة شاوعيتي أب إرمياس ترانشعتن صرت حدا ذكرم إجزابير كميلو كم زحلي كم زحسب أنا زحسولكم زلخو حسب يبل فولت إيه يقرم كي فولت إيه مفتصمتان تسفا زلوو ناي دحان حساب دا أمبر ناي خفا أيكونم ناي خفا أيكونم إزيو أب أملاخ أمناتي حتت يا أمنك كأي سخات حسوا حساب فتصمتا تسفا زلوو إيومو نعخي أزأمن إلكا أب إجزابير مأمان مدقاف موكال حتت سخيلوت أما تعقول الصحافة أوتوماتيك باي ديفولت أيكون فصم نفس وكف سب تقال وشيدو يا آمنا إيه إذا قالات زي نات كايو إلو استقبلوا سب كأسئلو زقرم قال لما يزارب أب إرماس هاسنا حدن فقد ثلاثة نتهم بخمي إجزابير سي كندزيو فقاريو كندزيو طعميو كندزي حليو نزبلو إجزابير يبل كابر حق ترى يبل بناي زل عالم فقري أفكار كخي بمحرت دما سحب كخي إذا فقر زيو عزيو معامو عزيو تلقي بقالات تقلص أيكلن وتيسوس مسئلو أمدري هوتي كاب مهاب كاب زعبي فقري يلن حوية حفتي كبرات سمعتي إذا فكر قويتا ناوي هوتك خمس إدلي ناوي هوتك كمس إدلي نزيو رأيحان سلسة إسراء إنه أب أفدق خويني معصو وحاخوح يبلع له منم انت خفت اللي ناوي أتو مسؤول ما درا يبلق على له ذقرم سلازي حوية مساي ذحصار صلوتك صلي إلا بو برك خبل أداوكا ناب سماي زركه ويسوس أبقى ميخا نقرب ألونا بحياتين بلدي ما يأمن ده قص اللي محرتك أباي يعزز ويسوس نعنا في وتي سليك تبل أم مسكال مويتك إخا ويسوس محرتك بر اللي حد شو تهابني سمي أبي هو تمزقب صحفه كسعبك وسين الله سمع حويه صلي خالو صبو يركا يسوس عرفي أبي دحيزو دحرت أمت بمنقست أملاخ أيبك عن بلا مسكالو سكمو زي سعبني نعاي بغو عيخونا مسكال حسر مكرا صرفي وردات سقاي زحازيو
ኣብ መስቀል ሰባት ጡፍ ዝበልሉ ብዘንጊ ርእሱ ዝሃረምዎ ዘላገፅሉ እዩ ግናኸ መጨረሽታ ካብ መስቀል ተቐቢሩ ድሕራይ ድማ ከሞታት ተሲኡ ትንሳኤ ኮነ ትንሳኤ ዓወት በረኸት ንምንታይ ድሕራይ ኣነ ሞይተ ከይተርፉ ከም ዝኣመንዎ ሞይቶም ከይተርፉ ምስኡ ዘዓለም ክነብር ባይ ዝኣመነ እንተሞተ እኳ ድሕራይ ትንሳኤ ክትንሶኤ ስለዚ ሓወየ ሰዓቦ ኢየሱስ ኣሳር ሰዓቦ ተግዚ ተወዲኣ ክምለስ እዩ ከምታ ዝበላ ተመልሸይ ክመጽእ ኢሉ ኣሎ ተግዜ ኣብ መጨረሻ ምዕራፍ ኣለና ደወል ክድወል መለኸት ድማ ክንፋሕ ተግዜ ተወዲኣ እያ እሞሎሙ ኣውዛዝም ኣለኹ ኣብ ቀጻላይ እግዚአብሔር ማን ገደብ የብሉን ዝብል መበል 153 ብዛዕባ ህይወትን እምነትን ሕዝቅኤል ክርኢና ለሞ ኣውዛዝም ኣለኹ ደሓንኩን ባባይ ካብቲ ዝምንዮ ንላዕሊ ብሕይወተይ ከውሪ ከዘንቱ ትገብር ከለይ ኣይክልን ክጠረው ክሕዞ ኣብ ልበይ ከውሪ ከዘንቱ ትገብር ከለይ ኣይክልን ክጠረው ክሕዞ ኣብ ልበይ ክዝምር ገና ክዝምር ገና ክገልጾ ወለቱ ክዝምር ገና كزمري بنا